ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱚᱸᱡᱽ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱳᱣᱟᱱ ᱳᱣᱟᱨᱰ ᱥᱟᱵᱥᱴᱤᱴᱤᱭᱩᱥᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱴᱟᱨᱴ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱤপিᱴᱮᱰ কোশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ার করেনাᱜ তো ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ওয়ার্ড কালেক্ট ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ A place where animals are slaughtered for consumption as food. Slaughtered মানে হত্যা করা যাহা দো গজ তো যাহা জায়গা রে পশু को গজ को জম বিশেষত জম লাগি তো ওনা জায়গা ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ abattoir ᱴᱷᱤᱠ নে যাহা যেমন বলি को हुई गया से तो onkan জায়গা যাহা করে তো পশু को গজ কাতে গজ কোয়া को সাধারণত জম লাগি তো ওনা জায়গা দো abattoir. Next, to reduce to a shorter form intended to stand for the whole. যাহা দো সংক্ষেপে সে সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখা হয় যাহা দো ওনাগে abbreviation. যে কোনো জিনিস লাটু তাহেনা তো ওনা ছোট কাতে মেটান ফর্ম রে আগু ওনাগে abbreviation যাহা দো সংক্ষেপে লেখা সে সংক্ষিপ্ত ভাব যাহা দো next to give up one's authority or throne যাহা যদি সিংহাসন বাগিয়ায় ত্যাগায় সে কোনো কর্তৃত্ব যাহা কামি আর কি তো ওনা দো abdicate কোনো কিছু ত্যাগ করা ওনা দো abdicate কানা next act of giving up যাহা দো renouncing মানে যাহা দো ছেড়ে দেওয়া সে ত্যাগ করা the throne তো throne মানে সিংহাসন তো সিংহাসন বাগি গিডি হটকা যাহা কামি কানা ওনা দো abdication ওনা দো nyutum আর কি ওনা দো abdication নাম কানা next formally put an end to a system practice or institution যাহা দো abolish মানে finish সে যাহা দো মুছে মুলতবি করা যাহা দো तो रीति अनुसार ते जहाँ जुदी कमी हुई गे कि कोनो इंस्टीट्यूशन रे पढ़ाव हुई गे कोनो प्रैक्टिस हुई गे ओना जुदी मुचे दो से चाबा ओना दो abolish ठीक माने को ऑल दो होयपे जहाँ को दिशा बांग तने तो ऑल दो का the original inhabitants से native of a country दिसम रे जहाँ दो अडी लहा खन बसबास दाबन उनको को दो आदिवासी जेमन ओनागे एबोरिजिन्स जहाँ दो नेटिव पीपल जहाँ दो आयमा दिन खन बसबास अडी आदिवासी जहाँ दो लहा दिस खन नवा दिसम रे बसबासी दाबन नेक्स्ट टू इंक्रीज द स्पीड जहाँ दो स्पीड बढ़ती से द्रुत जहाँ किछु जुदी हुआ ओना दो एक्सीलरेट जहाँ स्पीड ते हुआ लगन ते हुआ ओना दो एक्सीलरेट रे ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱛᱚ ᱠᱳᱱᱳ লিফট আড়গো রাখা মানে মল করে তাহান গিয়া এক্সিলারেটর ওনা দো যে বামা আবওয়া তারাম আবওয়া কামি কাটি স্পিড ওনাগে এক্সিলারেটর ঠিক তো নেক্সট a person who helps another to commit a crime or to do something morally wrong a person এমন মি হর ব্যক্তি যাহাই দো এটা হর বাড়ির কামিরে গড়ায় तो accomplish में सहयोगी के मेनखान ओका लेका नहीं जहां तो बड़ी कमिटे करवनी है भाले मंतब्य तो बांग तहन तया भाले कोनो उद्देश्य तो बांग तहन तया बड़ी किछु उद्देश्य आते करवनी है माने बड़ी डहारे डहावनी है तो ओना accomplish में सहयोगी जहां तो बड़ी कमिटे करवनी नेक्स्ट शार्प bitter or harsh in temper language
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ এমন বাজে সে কোনো ᱟᱹᱰᱤ কোনো ভাষা ᱥᱮ কোনো ᱚᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱡᱮ ᱵᱷᱟᱵ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱵᱤᱪᱟᱨ তেতো ষাট মানে তীক্ষ্ণ, তো ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱚনে ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ। তো ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱥᱟᱨ ᱫᱤᱠ ᱫᱚ। ᱧᱮᱞ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ Next, the scientific study of sound, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ সাউন্ড মানে ধ্বনি, তো কোন সাউন্ড ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ অ্যাকস্টিক্স, ধ্বনি বিদ্যা আর কি। Next, to decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime. কোর্ট রে জাহাঁই যদি নির্দোষ সাব্যস্ত সিদ্ধান্ত হাতাও হুᱭᱩᱜᱼᱟ, তো ওনাকে অ্যাকিউজড ᱫᱚ মানে নির্দোষ কাই জাহাঁই গে যে নুই ᱫᱚ দোষী বাং কানাই, তো ওনা ᱫᱚ অ্যাকিউজড। Next, an entertainer who performs difficult physical feats. Entertainer মানে জাহাঁই ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱟᱢᱳᱫ ᱯᱨᱚᱢᱳᱫ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟᱭ, ᱛᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ difficult physical feats যেমন জিমন্যাস্টিক রে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, তো আয়মা রকম কায়দা কাতে ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱤᱡᱤᱠᱟᱞ ᱯᱷᱤᱴᱱᱮᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜᱟ, ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱨᱳᱵᱮᱴ। Next, an abbreviation formed from the initial letters of other words and pronounced as a word. Abbreviation মানে ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ brief ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱦᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ মানে সংক্ষিপ্ত সে সংক্ষেপে ছোট করা। তো এমন মিদটান লম্বা কথা তাহেনা যাহার তো initial letters of other words and pronounced as a word। মিদটান ওয়ার্ড লেখা গে আর কি উচ্চারণ আছে যাহা তো ওনাগে অ্যাক্রোনিম, মানে হুডিং কাতে আর কি উচ্চারণ হুᱭᱩᱜᱼᱟ যাহা তো, তো ওনাগে অ্যাক্রোনিম। নিম মানে nyutum, নেম আর কি, তো অ্যাক্রো মানে হুডিং। যাহা তো আর কি যেমন শর্ট ফর্ম রে কোনো nyutum বন লম্বা nyutum তাহনা, তো শর্ট ফর্ম রে বাড়িয়া গান ওয়ার্ড আতে গে যেমন ফোন না PH বন অল লেখাन गे बन बुझे बामा नवा दो फोन वार्ड खाना, तो ओनागे तो कोडिंग खाते जहां वार्ड बन याला तो ओना दो एक्रोनिम। नेक्स्ट, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, जहां दो अडी चेतान राकाबो रे बतरवा, उनी तो बामा एक्रोफोबिया मेनाग ताया, जहां दो चेतान राकाबो बतरवा से चेतान खन को माने चेतान रे ताहेन गे बतरवा, तो उनिया चेद मेनाग ताया बामा एक्रोफोबिया। एक्रो माने चेतान, फोबिया माने बतर। Next, the ability to make good judgment and take quick decision, মানে acumen, জাহাই তো আদি লগন তে কোনো রিয়েক্ট এম দাঁড়া, কোনো সিদ্ধান্ত এম দাঁড়া, তো জাহাই ঠেন আদি লগন তে সিদ্ধান্ত এম না ক্ষমতা তাহেন তায়া, উনি তো বাংমা acumen কানাই, মানে জাহাই তো খানিকক্ষণ থেকে বিচার দাঁড়ায় আর কি, acumen। নেক্সট,
A person who is physically dependent on a substance or harmful drugs. जहां मनमी दो दिनम दिन मेटान दिनम दिन কোনো harmful drugs নিয়ে তাহেনা মানে নেশাভুক্ত হর জাহাं দो নেশা বাই হাতাল লেখাन दिन बांग चलत तया तो ona do addict नेशा कथा ona do addict. Next, the period between the beginning of puberty or adulthood जहां period मेटन में ना जहां तो puberty माने जहां तो शैशव काल और adult যৌবন काल ना middle रे मेटन period में nyutum ona do adolescence. Next, growing or existing or living in air जहां तो बांगमा बातास रे बसोबास को से बातास नी को ताहेना যেমন খেচর মানে পাখি বন লেয়া तो उनकागे जहां तो কিছু গান যেমন ব্যাকটেরিয়া को तो उनको को तो হয় রেগে কমে সাক গাতে को ताहेना से तो उनका जीवन दोगाले का बामा अरियल. Next, concerned with beauty or the appreciation of beauty মানে जहां तो সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা মেনাক তায়া ওকালেকা চেহারা ওকালেকা লেখান মজে নেলা তো উনি তো বাংমা অ্যাস্থেটিক ভাবনা মেনাক তায়া যেমন আবো নিয়াল গেস লই যাবন যে কোনো অ্যাস্থেটিক পিকচার বানাইলে না যে বাংমা ওনা পিকচার তো কোনো সৌন্দর্যতা বানোয়া तो ना ये aesthetic में जहाँ तो सौंदर्यता ताहेना. A list of items to be discussed at a meeting. কোনো মিটিং রে যদি লম্বা কোনো আইটেম में ना চের আইটেম কোনো মিটিং নিয়ে আর কি ওনানা লিস্ট ওনা nyutum ke agenda do. Next nyalpe to increase the importance or position or wealth. কোনো মানমি যদি আয়া ইম্পর্টেন্স সে আয়া পজিশন সে আয়া ওয়েলথ ইনক্রিজ নিয়ে যদি চিন্তা মেনাক তায়া ওকালেকা কাতে ইনক্রিজ আই তো অনে যে মিহর হেনচেন মেনা বাংমা এগ্রান্ডাইজ মেনা যে ওকালেকা কাতে উনি চেদাং সে রাকাব চালা ওনানা চিন্তা মেনাক তায়া তো ওনা দো এগ্রান্ডাইজ. नेक्स्ट नेल पे एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग जहां मानवी दो अडी मेंटली प्रेशर मेनाया से फिजिकल प्रेशर मेनाया माने एमन दुर्बल कनाय रुआ रुआ माने रुआ रुआते दुर्बल कनाय तो बहह ठीक ठाक बाय कमी तया हॉर्मोन ना दारे हो बनु तया तो उनी दो एगोनी बामा प्राय मरु मरु अवस्था रे मेनाया. Then study of chemistry in a medieval fashion जहां दो alchemy रसायन पढ़ा दो बामा alchemy के ना. Next fear of pain जहां मनमी तो बतर चेत मेना तया बामा हासु खातिर कोनो मने का पेर आगे रुए लेन ताहेना से आगे जहां रे रखु लेन ताहेना तो ओना बतर ते एटा बाय कमे मेना इन दो लाहाते हासु ताहे कान तिया जुदि आरो दोरहा हासु रुवर हिजु तिया ताले उनी ठेन चेत मेना बामा एल्गोफोबिया जे बतर हासु ना बतर ना तया तो ओना रो एल्गोफोबिया. Next, a person belonging to a foreign country. ना दो अडिबार बन आजम का गया जे बामा जहां दो विदेशी बारहेरन हर उनी दो एलियन काना. Next, the money paid to former wife, husband or partner when the marriage is ended. যখন সামাজিক নৌকা সামাজিক তে মেটান ব্যাপার নাই যে বাপলা যখন বিচ্ছেদ হওয়া তবাগো ওনা সময় বামা হাজবেন্ড ওয়াইফ যা স্বামী স্ত্রী উনকির মধ্যে টাকা
আদান প্রদান হুᱭᱩᱜᱼᱟ যে আর বাকি জীবনটা ওকা লেᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ কাটাওয়া তো ওনা ᱫᱚ এলিমনি ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱷᱚᱨ পোষণ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ next a story play picture or etc in which each character event is a symbol representing an idea or a quality মেটান এমন স্টোরি সে এমন কোনো গল্প দাঁড়াইতে ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱞᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱰᱤᱭᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ধারণা ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ এলিগরি ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱨূᱯᱚᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ জ্ঞান ᱠᱟᱛᱷᱟ তো মেটান নাটক খন মেটান কোনো গল্প খন যদি জ্ঞান বন ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ এলিগরি সে জ্ঞান সে রূপক ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ next words that begin with the same letter syllable or sound এমন কিছু ওয়ার্ড তাহেনা ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱮᱠᱤ ওয়ার্ড দিয়ে উচ্চারণ তাহেনা একি ওয়ার্ড কে অল তাহেনা ওনা তো alliteration ঠিক যাহা দো আর কি যেমন যেমন পিটার যেমন পিটার পিক্স আ প্যাকেট অফ পেন্স তো ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱤ ᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ alliteration ঠিক next the school or college in which one has been educated যেমন হুডিং বিদল রে যাহা স্কুল রে আবো সে যাহা কলেজ রে বন পাড়হাᱣ লেনা তো ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱢᱟ alma mater যেমন ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ হুডিং বিদল ᱨᱮᱱᱟᱜ স্কুল ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟᱜᱮ মাতৃত্ব ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ বিদ্যাগার তাহে কানা তো ᱚᱱᱟᱜᱮ alma mater ᱫᱚ Next, a publication containing astronomical or meteorological annual calendar that contains important dates and time. Ona do bangma almanac. Jahan do পঞ্জিকা কথা বন বাড়ায়া পাঞ্জি তো ওনাগে যাহা পাঞ্জির তো যেমন ছোট কিছু অল দেখে না জ্যোতিষবাদী যাহা তো জ্যোতিষী কথা যে ওকা লেকা কাতে দিন যাপন চালা সে ওকা লেকা আবহাওয়া তাহে না তো ওনাগে পঞ্জিকা do almanac kana. Next, a table or flat surface where offering are made to a deity. Deity মানে দেবতে যাহা দো তো যাহা বঙ্গা আবু তো যাহা লেকা জাহের থান তাবন সে তো অনে যে এটা পুজো করে হোক ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱵᱚᱱ যে মন্দির ᱴᱷᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱮ तो ओनागे अने पिंड लेका जे ताहेना से कोनो टेबिल चितान रे बोंगा को दोहो ताहेना ओना दो अल्टर कना जहां दो आरकी बोंगा दरम को ताहेना ओना दो अल्टर नेक्स्ट द हाइट above sea level जहां दो altitude उच्चता जहां दो बन बुझा तो ओना दो altitude next someone who makes charitable donations intended to the welfare of the other people जहां हर दो एटा हर दया ने दया जगह खातिर दान अकवाय तो उनी दो बांगमा अल्ट्रिस्ट कनाय दानबीर जहां दो माने हरे उपकार को आरकी नेक्स्ट one who plays for pleasure rather than as a profession जहां दो amateur মানে जहां हर दो आरकी खूब একটা দক্ষতা বানুত তাই মেনখান হর রিস্ক রে দহ লাগি কমিয়ায় হর রিস্ক রে দহ লাগি কোনো কোন নাটকে যেমন যদি एक्टिंग बाय बाराय रे हर রিস্ক রে দহ লাগি রে হর সমারে মেটান एक्टिंग আয় নঙ্কা লেকা মানে উনি দক্ষতা বানুতে অথচ হর রিস্ক লাগি উনি কমিয়া উনি তো
amateur. Next nyel pe able to use the left hand and right hand equally well. Jahan do दुमुखी हॉर्मोन ले गया जहां दाद की बनाती थे कमी दारे तो बामा छोटो सेट के नापाई ज्ञान ना तया तो उन्हीं तो बामा एम्बिडेक्स्ट्रस जहां दो लेंगाती जहां लेका दारे कमी जे जमती तो हम कागे संबलता है. Next, capable of being understood in either of two or more possible senses. माने ambiguous माने जहां दार की confused रहता है ना मैं কোনো জিনিস ঠিকঠাক বাম বুঝি দাও ওনার না আরো ভয়া পিয়া হানা নোয়া মনে এমনি হয় নোয়া হই দাঁড়া কি হানা হই দাঁড়া নোয়া লিটা তো সঠিক যাহার না বাম সাপ দাঁড়া যাহা যেটা কনফিউজ থাকে না ওনাগে অ্যাম্বিগুয়াস তো যাহা তো সন্দেহজনক কিছু তো ওনাগে অ্যাম্বিগুয়াস তো next one who has the qualities like shyness and openness at the same time माने ambivert ambivert तो जहाँ इंट्रोवर्ट हो कना एक्सट्रोवर्ट हो कना इंट्रोवर्ट तो कोई जहाँ जो शांतमय ताहे ना और संगे खूब एक बाय में सा दारे आए और एक्सट्रोवर्ट जहाँ दार की और साथे खूब सहजे में सागोदार मिसुक हरा की কাথা গল্প করে নাচে অক্টোবরে ছুরিয়ে দাঁড়ে আর মেসা করতে হয় তো নোয়াগে যাহা ঠেলো 12 রকম गुण के मेना इंट्रोवर्ट हो कना एक्सट्रोवर्ट हो कना उन्हीं तो एम्बिवर्ट कना पामा बना के मैं सामने आने थे. Next, walk or move at slow relaxed pace माने जहाँ तो मेटान लांगा काते आदि खेले दुले आज की रिलैक्स भाव कमी आए ओना तो एम्बल. Next नल पे make better ओका बामा something bad or unsatisfactory जहाँ तो नापाय से दारुम उन्नति दिया ओना तो ameliorate মানে जहाँ तो उन्नति करा ओना तो ameliorate. Next, a partial or total loss of memory बामा amnesia जहाँ तो आया mentally ठीक ठाक बाय कमी दारे बाय दिसे दो दारे उन्हीं तो बामा amnesia रे मना. Next, an official pardon যে যাহা তিনা ভুল যত যদি ক্ষমা কা কাথারে ক্ষমা কা দিন মানে যত লেখানো ভুল নি ক্ষমা কা দিয়া তো ওনাগে কান ক্ষমা দো amnesty. Next, not following any moral rules and not caring about right or wrong কোনো রুল সে নীতি সে কোনো নিয়ম যদি বাং মানাও कमी जहाँ दो अमोरल मोरल माने नीति काते से रूल काते जहाँ नाम कमिया तो कागे जहाँ जुदी कोनो रूल बाय मेंटेनाय बाय मानाओ उन्हीं दो कान लेकर कमिया बांगमा अमोरल कोनो ठीक बनते से कमिया से बांग नौका माने बिना रूल रहता है ना.
Next, animals that can live both on land and in water. जहाँ जियले से जहाँ प्राणी तो दारे हको ताहेना घुटुरे हको ताहेना उनको तो एम्फिबियान जहाँ दो যেমন উভচর বললে ইয়াসে বাংলা উভয় উভয় কথা তো যে ডাঙ্গা স্থল আর জল পানা থেকে তাহেনা আর কি এম্ফিবিয়ান যেমন রটে বন ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ আবার ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ তো ফ্রগ তো এম্ফিবিয়ান রেকো পড়া next a similarity between like features of two things on which a comparison may be based এমন একটা জিনিস যাহা দো বারের জিনিস চেতান তুলনা কাতে অনেকটা জিনিস তৈরি কেনা মানে বারের জিনিস ভিত্তিক কাতে আর মেটান জিনিস তৈরি কেনা ওনা তো অ্যানালগ Next, a person who believes that laws and governments are not necessary. उन्हीं दो बामा anarchist जहां मनमी से जहां हर दो आइन सरकारी ना जा रूल को से ओना नियम लेकाते दो बाय कमिया से बाय विशेष आ उन्हीं दो anarchist है anarchist নাই जहां যেমন নৈরাজ্যবাদী তো বামা উনিয়া দো जहाँ social beliefs ona do banut ya तो उन्हें तो भिन्न रह गया है ना नैराज्यवादी जहाँ तो next a situation in a country an organization or etc in which there is no government order or control जहाँ तो anarchy उनागे situation ওকালে কেন সিচুয়েশন जहाँ সিচুয়েশন রে দো আর কি এমন স্থাপনা আর কি তাহে না ব্যবস্থা তাহে না যাহার তো কোনো গভর্নমেন্ট কোনো রুল সে কন্ট্রোল তে বাং চালা আদো এনার্কি ঠিক তাকো আলাদা রুল তাহে না ako লেখা কো তাহে না এখন গভর্নমেন্ট আন্ডার তো বাং আদো এনার্কি next a person who presents a radio or television program उन्हें दो बांग मा एंकर ठीक है एंकाराय যেমন কোনো অনুষ্ঠানে মেটান যাহাই গে যে লইয়া যে নোয়া সময় নুয়ে সেরেña সে নুই নোয়া পরে বক্তৃতা লাগি হিজুক কানা অনেক যে পরিবেশন দেয় যে ওকালেকা অনুষ্ঠান চালা তো উনি তো অ্যাঙ্কারে দেয় নেক্সট বিলঙ্গিং টু দ্য লং পাস্ট যাহা আয়মা দিন খন আদি সেদাই না কাথা আর কি সেদাই খন হেই ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱢᱟ ancient ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ প্রাচীন যাহা ᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ next a short interesting or amazing story about a real person or an event যাহা দো anecdote যাহা short story সে মেটান বেশ আমোদজনক কোন গল্প কোন ব্যক্তি আর কি ওনা দো anecdote কানা next a medical specialist who administers drugs for relieving pain during surgery এমন মেটান বিশেষজ্ঞ মানে ডাক্তার যাহাই তো মেটান রোগী আর কি আয়মা দিন খন হাসুরে মেনায়া তো উনি ওনা যে আয়মা দিন খন হাসুরে মেনায়া ওনা হাসু খন মুক্তি এম দাড়ায়া তো উনি তো অ্যানেস্থেটিস্ট কানায় ঠিক যাহা যেমন ডক্টর তো আবো রুয়া হাসুই নাবন তো বেশ কেউ না মেনখান এমন ডক্টর যাহাই তো মেটান লম্বা আডি দিন ধরে হাসু মেনাᱜ তায়া तो onkani रुगी जुदी ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱮᱥ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱠᱚ उनको दो anesthetists ठीक next a strong dislike or hostility माने जहाँ दो शत्रुता तो
जहाँ हर चितान रे कोनो जुदी अपछंदता तहना बांग कुसी से शत्रुता जहाँ कथा दो ओनागे एनिमोसिटी दो माने शत्रुता आरकी नेक्स्ट टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली जहाँ दो एनिहिलेट पुरोपुरी जहाँ ধ্বংস করা ওনা দো এনিহিলেট কানা जहाँ जिनिस आरकी पुरोटा चाबा चाबा गिडिका ओना दो एनिहिलेट नेक्स्ट the date on which an event happened in some previous year जहाँ दो anniversary বার্ষিকী নানা রকম জিনিস যেমন আদি কিছুকে বার্ষিকী স্কুল করে যেমন হয়ে গিয়াছে যে 10 বছর পুরোনা সে নঙ্কা আর কি যাহা তো বার্ষিকী মানে বছর পুরো লেখান যাহা ঘটনা ওনাদের এনিভার্সারি কেন নেক্সট হুজ নেমস আর নট নোন অ্যানোনিমাস যাহাই হর তো ঠিকঠাক বাকরুমিয়া বেনামি মানে নাপাই উরুম হর ঠেন বানুক তায়া উনি দো অ্যানোনিমাস হর কানে Next, obsessive desire to lose weight by refusing to eat. जहाँ दो एनोरेक्सिया जहाँ तो আর কি आया ओजोन घटा लगी कम लगी जमे नारा चाय बाय जमा तो ओनागे ओना दो कालेकान इच्छा कना बांगमा एनोरेक्सिया जहाँ तो जम बाय जमा आया ओजोन कम हजय लगी डाइट रे ताहेना আর কি উনি তো एनोरेक्सिया डोमिने আর কি Next, a collection of poems or stories, etc., that have been written by different people and published together in a book. ওনাদোকা anthology. যেমন সাহিত্য চয়ন বন আজম কাদা মানে ওখানে যাহার তো সাহিত্য না কালেকশন মেনা তো নাগে কিছু পোয়েম না কালেকশন সে স্টোরি করে না কালেকশন যাহা তো সাথে মেটান বইরে পাবলিশ হওয়া ওনাদো anthology সে চয়ন কথা जहाँ दार की साथ publish हुआ next one who studies the evolution of mankind जहाँ तो मनमी ओकालिका काते सेदाई खन आर की डेभेलप्ड सेट हेज एकना बोन ओकालिका जमनु ओकालिका हरक को ताहे कना तो ओय जे नोआ चिता रे पढ़ाओ ताहे पढ़ाय उनी तो कना एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजी ओना तो स्टडी कना और एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनी तो मेटन व्यक्ति कना तो जहां व्यक्ति ओना इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड माने पुरानो जीवन নিয়ে पढ़ावाय আর কি উনি তো एंथ्रोपोलॉजिस्ट कना नेक्स्ट द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस especially of its origin development customs and beliefs customs মানে ওকালেকা আর কি লাহাতে दिन যাপন को ताहे कना माने साच पार की तो नागे जहां जुदी ने जहां पढ़ाओ तालाते तो मनमी को चितान पढ़ा हुआ जहां तो सेदाय ओकालेका काते डेवलप थे हुई कना ओकालेका जमु ओकालेका किछि खरो को ताहे कना चेक को निये माने पूरा मनमी को निये आर की जहाँ पढ़ा ओना दो एंथ्रोपोलॉजी और जहाँ पढ़ा कान the anthropologist kana next a medicine to nullify the effect of poison or another medicine जहाँ रान दे दो कोनो বিষ से जहाना যদি আমি হর এমন রানে জম কাদা जहाँ तो हरमोरे 20 টাকা না আর কি তো ওনা চাবা লাগিতে আরো রান से एंटीडोट लगा तो ओना ही एंटीडोट दो Next, strong dislike between two person, antipathy, जहाँ तो
বিরোধিতা বন লেয়া যে বার হওয়ারা তালারে কোনো পছন্দতা বানুआ তার মানে কিন্তু একে অপর দেন বিরোধী কানা কিন তো না গে স্ট্রং ডিসলাইক বিটুইन टू पर्सन বার হওয়ার তালারে অপছন্দ যাহা তাহে না ওনা তো এন্টিপেথি বিরোধিতা যাহা তো নেক্সট one who studies or deals antique things যাহা তো antiquarian एंटिक्यूस माने हो जहाँ तो আর কি মারে मारे या जिनिस মানে সেটারে যাহা যদি পড়ায় তো না তো ওনা পড়া দো আর কি কানা এন্টিকোরিয়ান নেক্সট দ্য এক্সাক্ট অপোজিট ওনা তো এন্টিথিসিস যাহা না বিপরীত ওনা তো এন্টিথিসিস নেক্সট a policy that segregates people on the basis of race policy মানে যাহা যদি রুল আর কি মানমি को সেগ্রিগেট মানে সেপারেট তো রেস মানে জাতি তো জাতি 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 নিয়ে আর কি जहाँ मानवी को বিচ্ছেদ को আলাদা को तो ওনা তো অ্যাপার্থেট কানা বাংলা যাহা তো জাতি বিচ্ছেদ আর কি নেক্সট showing or feeling no interest or enthusiasm or concern কোনো যদি জাহানা কমি চিতারে যাহা কোনো ইন্টারেস্ট বানুआ নংকা যদি উদুগায় সে ফিলায় ওনা তো অ্যাপাথেটিক যাহা তো আর কি আজ নিজে মানে কোনো रस्क bang tahan taya udas kate tahena to unte apathetic bangma just remne to the scene next the feeling of not being interested or in enthusiastic mane apathy onage jaha feeling okaleka huwa jahana chitare kono interest bang tahan khan bangma apathy udas jaha to next a place where bees are kept এমন একটা জায়গায় যাহার দো মৌমাছি সে ᱧᱮᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱮᱯᱤᱭᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚᱦᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ এপিয়ারি যেমন বিষ নিয়ে যাহা उनको নিয়ে যাহা আর কি ওকা লেখা আর কি বিষ নিয়ে চাষবাস হুয়া তো ওনাদের এপিকালচার না তো एपीकल्चर था ना